एनएमएस परीक्षार ऑफिशियल आंसर कि रिवाइज आंसर की आसी जाइए पूर्व जो आंसर की आसला जेहेतु से भूल अधिक रही तो बर्तमान जो आंसर की आसी पीडीएफटा आप टेलीग्राम ग्रुप रे पाइपर मैट एवं सैट्र चेक करें। तो मु जो आपण को आंसर की देती पूर्व वीडियो रे जोटा मु बाहर करके आपन देती तो किसी क्वेश्चन में देखिली जे मिस्टेक माने आंसर की तुम भूल अच्छी तो सेगुड़िक ही बर्तमान आम देखा और कौन तुम ऑब्जेक्शन दे पार से विषय आलोचना करिया। सो देख मु तुमको जो सेट डी रो आंसर की कही यहाँ सेट डी रो मैट तो ये मुझे देखिली जे तुम 3 नंबर क्वेश्चन टा मुझे तुमको बी कही कि ऑफिशियल आंसर की रे आंसर टा डी देछि तो क्वेश्चन टा बर्तमान आम देखा। देख 3 नंबर क्वेश्चन टा जो तुमको कही कौन जे एम देख मझे देख टी एम फास्ट जो अच्छी एम रो तुम लेटर नंबर के 13 तापर देख ये टी अच्छी टीटा हूँ तुम 20 नेक्स्ट ए जो अच्छी मझे 1 नुहे कि तापर एच अच्छी जोटा कि 8 ताहले तुम जो देख देख के प्लस होना 7 प्लस है ये भी तुम कहीपर 6 प्लस है 26 तापर 1 मिसले के 7 नुहे कि ये भी 7 मिसला पुणी तो नेक्स्ट लेटरटा तुम 7 मिसिक आसीज 15 बुझीपार 15 नंबर लेटरटा तुम किए ओ आसीज बुझीगला तो देख जदि ये तुम बी आउ ए अच्छी नुह कि मझे ओ अच्छी नेक्स्ट देखिए जदि आम केटा के तुम लेटर जो फास्ट लेटर कथा देखिए के हूँ आमर 11 नुह कि तापर आर आर हूँ तुम 18 वाई हूँ तुम 25 तापर एफ हूँ तुम 6 तो ये भी जब देखिए तुम 7 7 प्लस ही चलती बुझीगला 25 रे 1 मिसले 26 तापर 6 मिसी बुझीगला तार नेक्स्ट लेटरटा मोर के 13 नंबर लेटर जोटा कि एम आसब नुहे कि तो एम ओ कौन अच्छी ऑप्शन बी रे तुम अच्छी बुझीपार तो लास्ट लेटर कथा भी जब देख ओटा तुम के कहल 15 नुहे कि नेक्स्ट भी जदि आम देखुं पी हूँ तुम 22 सी हूँ 3 जे हूँ तुम केते 10 तो ये भी तुम से 7 7 गैप रे ही आसुची बुझीपार तो नेक्स्ट तुम के 10 7 मिसले 17 17 नंबर लेटरटा हूँ तुम क्यू है तो आंसर कौन रंसर 3 नंबर री बुझीगला तो यहाँ निश्चित भाव समस्ते एमती लेखिकी ऑब्जेक्शन देदेव है बुझीपार ऑब्जेक्शन पीडीएफ मुझे तुमको ये जो भूल क्वेश्चन आंसर गुड़िक ग्रुप रे भी सेंड करदेवी तो ग्रुप रे निश्चित भाव जॉइन हम है तो 3 नंबरटा तुम ये आंसर की रंग अच्छी ओके बी हम एम ओ क्यू आंसर हम जोटा कि एम क्यू दि जाए। नेक्स्ट जदि मुझे देखुची तुम 23 नंबर क्वेश्चन टा मु आंसर देती ए किंतु ऑफिशियल आंसर तुम सी रही देख ये क्वेश्चन टा तुम 23 नंबर क्वेश्चन 125 रु 80 केते माइनस है 45 माइनस है 80 रु 45 केते माइनस है माइनस तुम है 35 बुझी तापर केते माइनस है 45 रु 20 माइनस है तुम 25 तो देख ये ही 10 10 गैप रे अच्छी तार नेक्स्ट केते माइनस हम 25 रु 10 गले 15 माइनस हम ताहले 20 रु जदि मु 15 माइनस करी मत के 5 मिल ना ऑप्शन ए करेक्ट हम बुझीपार तो ये भी तुम जो आंसर दि जाइए रंग आम कहीपर। नेक्स्ट देख 23 नंबर पर तुम 38 नंबरटा मुझे ग्रेस कही नुह कि 38 नंबरटा मुझे कही ग्रेस 80 आंसर आसाला कि ऑप्शन तुम बी आंसर दि जाए तो देख यहाँ मुझे तुम डायग्राम माने बुझे कही केमती हम यहाँ तुम जेहेतु आकाश दूरता यहाँ देख 13 किलोमीटर अच्छी तो एमती गोटे जब जोग करदे देख
ଏଠି ତ ପଏଣ୍ଟ କରି ବୁଝେଇଥିଲି ନା, ଏଇଟା ତମର କେତେ 55 ଆଉ 35, ତ ଏଇଟା କେତେ ଆସି ଯାଉଥିଲା, ଏଇଟା ପୁରାଟା ଆସି ଯାଉଥିଲା ତମର 90। ବୁଝିପାରୁଛ, ଏଇଟା ତମର କେତେ ଆସି ଯାଉଥିଲା ନା 90। ତ ଏଇଟା ତମର କେମିତି ବାହାର କରିଥିଲେ, 150ର ସ୍କୋୟାର 90ର ସ୍କୋୟାର ମାଇନସ୍ କଲେ ତମର କେତେ ଆସୁଥିଲା 120ର ସ୍କୋୟାର। ତା ମାନେ ଏତିକି ଯଦି ତମର 40 ଅଛି, ଏଇଟା ତମର ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସଟା ଅଛି ଫାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏଇଟା କେତେ 80 ହେବ ନା, ଯେଉଁଟାକି ଅପସନରେ ତମର ଦେଇନି। କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ତମକୁ ସେ ପଚାରିଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେତିକି ବାଟ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ନ ପଚାରି ସେ ଦେଇଛି ତେବେ ସେ ଆରମ୍ଭ ସ୍ଥାନରୁ କେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ତ, ସେ ଫାଷ୍ଟରୁ କେତେ ବାଟ ଉତ୍ତରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏଇଟା ତମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିବା କଥା। ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ତମ ଲେଖା ହେଇଛି ତେବେ ଆରମ୍ଭ ସ୍ଥାନରୁ ସେ କେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ, এই କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ପୁରା ତମର ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ହେଲା। ତମେ ଏଇଟା କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିଛ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, 49ର ଆନ୍ସରଟା ମୁଁ ତମକୁ ଏ କହିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସରଟା ତମର ଡି ଅଛି। ଲଜିକ୍ ଦେଖ, ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି କାରଣ ଏଥିରେ ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର ଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମକୁ ଏ ଆନ୍ସର କହିଥିଲି, ଯେଉଁଟା ବି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ ଯେ ସବୁ ମାନେ ଏଠି ଦେଖ ତମର ସ୍ମଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଉ ବାକି ତିନିଟାରେ ମିଶିକି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁ କ୍ୟାପିଟାଲ କେଉଁଥିରେ ଅଛି ଅପସନ୍ ଏରେ, ତ ଅପସନ୍ ଏଟା ଅଲଗା ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ ଦେଖ ଏଠି ତମର ଜେ କେ ଅଛି, ତାପରେ ଆଇ ଅଛି, ତାପରେ ଏମ୍ ଏମ୍ ଏନ୍ ଏନ୍ ଅଛି ନୁହେଁ କି, ସି ଡି ଅଛି, ଇ ଅଛି, ଏଫ୍ ଏଫ୍ ଜି ଜି ଅଛି, ଟି ୟୁ ତାପରେ ଭି ଅଛି, ତାପରେ ଡବ୍ଲୁ ଡବ୍ଲୁ ଦୁଇଥର ଅଛି, ଏକ୍ସ ଏସ୍ ଦୁଇଥର ଅଛି ନୁହେଁ କି। ଏଠି ତ ସବୁ କ୍ରମିକ ଲେଟର ଅଛି ନୁହେଁ କି। ଯଦି ଫାଷ୍ଟଟା ତାହେଲେ ତମ ଲେଖା ହେବା କଥା ଯେ ଜେ କେ ଏଠି ଏଲ୍ ରହିବା କଥା, ଆଇ ଜେ କେ ଏଲ୍ ତାପରେ ଏମ୍ ଦୁଇଥର ଏନ୍ ଦୁଇଥର, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେବ। ମାନେ ତିନିଟା ଯାକ କ'ଣ ସିମିଲାର ହେବ ନା, ପ୍ରଥମ ତିନିଟା ତମର କ୍ରମିକ ଲେଟର ରହୁଛି, ତାପର ଲେଟର ଦୁଇଟା କ୍ରମିକ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଦୁଇଥର ରହୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ, ସେଇଭଳି ଲେଖା ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ତ ଏଇଟା ଏଲ୍ ରହିବା କଥା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତମର ଏଠି ଆଇ ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ଏଠି ଯଦି ଲଜିକ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ତମର ଏଇଠି ଏଲ୍ ରହିବା କଥା, ଯେଉଁଟାକି ତମର ଡି ଆନ୍ସର କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଏଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା, ଏଇଟା ତମ ଯଦି ଆମେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ କ'ଣ ଲେଖିଥାନ୍ତେ ନା ପି କ୍ୟୁ ଆର୍ ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ଦୁଇଥର ଏସ୍ ଦୁଇଥର ଟି ଲେଖିଥାନ୍ତେ। କଥାଟି ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଡି ଅଲଗା କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ରେ ତମର ଏଠି ତାହେଲେ ଏଲ୍ ହେବା କଥା। ତ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ବି ତମର ପୁରା ଠିକ୍ ନାହିଁ। ବୁଝି ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 56 ଆନ୍ସରଟା ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ଅପସନ୍ ବି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆନ୍ସରଟା ଏ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖ 12କୁ 7ରେ ଗୁଣିଲେ 84, ତ 15କୁ 7ରେ ଗୁଣିଲେ ଆମେ କେତେ ପାଇଥିଲେ ନା 105। ଏଠି 112 ଆନ୍ସର କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି, ତ ଏହାର କିଛି ଲଜିକ୍ ତ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସୋ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 69ଟା ମୁଁ ତ ତମକୁ କହିଥିଲି ଯେ ଫାଷ୍ଟ 0 ବଢ଼ୁଥିଲା, ତାପରେ 7, ତାପରେ ହେଉଛି କେତେ ବଢ଼ିଥିଲା 9ରୁ 35 26, ଇଏ ତମର ବଢ଼ିଥିଲା କେତେ 35 98 63, ଇଏ ତମର ବଢ଼ିଥିଲା କେତେ, ଇଏ ବଢ଼ିଥିଲା ତମର 124, ତାପରେ ବଢ଼ିଥିଲା 215। ତ ଏଇଟା ତମର କେତେ ଥିଲା 5ର କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ 1, 6ର କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ 1, 4ର କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ 1। ତ ନେକ୍ସଟ ତମର କେତେ ବଢ଼ିବ ନା 7ର କ୍ୟୁ ମାଇନସ୍ 1, ଯେଉଁଟାକି 342 ବଢ଼ିଲେ ତମର ହେବ 779 ହେବ ନା। ତ ଏଇଟା ତମର ଯେହେତୁ ବି ଆନ୍ସର ଦିଆଯାଇଛି ଏଇଟା ରଙ୍ଗ ଅଛି ହେଲା। 69ଟା ବି ତମେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ତମର 84 ଯେଉଁ ଅଛି ଏଇଟା ତମର 2 ଶେଷ ଆଡ଼ୁ ଦେଖ ହେଲା, 2 9 28 ମାନେ କ'ଣ 1ର କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ 1, 2ର କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ 1, 3ର କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ 1। ନେକ୍ସଟଟା ତମର ଏଠି କେତେ 4ର କ୍ୟୁବ୍ ପ୍ଲସ୍ 1 65 ଆସିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ତମର ଅପସନ୍ ବି ଅଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ବି ତମେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ ଦେଇପାରିବ ଯେ ଏଇଟା ରଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ତମର 44ର ଆନ୍ସରଟା ମୁଁ ତମକୁ ଯେମିତି ବୁଝେଇଥିଲି ସେ ଅନୁସାରେ ଆନ୍ସର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏଠି ପୁରା ଠିକ୍ ସେ ଲେଖା ହେଇନି। ତ ଏଇଟା ବି ତମେ ରଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିସାବରେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ 46 ବି ଯଦି ଦେଖିବ ତମର ଏଠି ବ୍ରଦନୀର ଲେଖାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ଭାଉଜଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, ଓଡ଼ିଆ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏଠି ରଙ୍ଗ ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ବି ତମେ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବ। ବୁଝିଗଲା। ସୋ ଏତିକି ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ତମେ ଦେଖ ଏବଂ ତମର ଆନ୍ସର କି ବି ଚେକ୍ କରିବ।
तो एतिक सारा क्वेश्चन ही तुम डाउट रोतु बोली मु चिंता कली तो मुझे तुमको ठीक सल्यूशन गुड़िक कहीदे। ओके, तो जो मैंने भी आम टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन होना जॉइन हो पार। बाकी अलग क्वेश्चन जब तुम किसी चिंता कर भूल अच्छे बोली ताकू सेयार कर बुझीगला। किंतु एति सारा क्वेश्चन मैक्सिमम तुम ऑब्जेक्शन कर। ओके, सो समस्त को तुम बर्तमान एनएमएस परीक्षा दे सारी। नेक्स्ट ईयर भी तुम एनआरटीएस रोचे पीएमएसटी रोचे ग्रुप रे जॉइन करके प्रैक्टिस कर। ओके, सो आम देखा नेक्स्ट वीडियो जब किसी डाउट अच्छी कमेंट कर। थैंक यू।